أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم من جديد على قناتنا لو موند دي فلو. درسنا اليوم يخص برودكسيون إكريت، وسوف نتكلم على inondation، الفيضانات. الكلمات التي يمكن أن نستعملها في إنجاز نص يتكلم عن الفيضانات. عندنا الأسماء: لا بلوي المطر، des inondations فيضانات، واد لا كرو وفيضان الواد، عندما يفيض الواد لا كرو الفيضان. لي غوغار قنوات الصرف الصحي، لي زافالواغ البلوعات، لي زافالواغ، ان بون جسر، لا روت طريق، un glissement انزلاق، un glissement de terrain وانزلاق التربة وانزلاق الأرض. des éboulements de roches، des éboulements هو انهيار الأحجار من الجبل على الطريق. la chaussée الطريق أو la route. la circulation حركة المرور. les roches وهي الأحجار الكبيرة التي تسقط من الجبل، les roches. des immeubles بنايات. هذه الأسماء التي يمكن أن يستعملها التلميذ في كتابة الجملة. نلاحظ هناك كذلك des adjectifs وهي صفات: forte قوية، وراجوز وهي رعدية، أمطار مثلا، une pluie orageuse وهي أمطار رعدية. نذهب إلى الأفعال التي يمكن استعمالها في الحديث على الفيضان. نقول emporter معناها حملت معها، emporter. provoquer سبب أو causer، c'est la même chose، provoquer. sauver أنقذ. tomber سقط. une pluie est tombée hier، tomber سقط. dégager معناها أزاح، il dégage les roches de la chaussée، يزيحون الأحجار من على الطريق. effondrer انهار، les immeubles s'effondrent، effondrer البنايات تسقط. bloquer سد، و causer سبب. إذن من خلال هذه الكلمات يستطيع التلميذ أن يكون جملا ليكتب نصا عن الفيضان. Alors, tous ces mots-là appartiennent au champ lexical de l'inondation. Voilà la consigne. Je lis la consigne. Tu as vu une inondation. Une inondation. Raconte à tes camarades dans 3 ou 4 phrases cette catastrophe naturelle en t'aidant de la boîte à outils. هنا شاهدت فيضانات، احكي لأصدقائك في 3 أو 4 جمل هذه الكارثة الطبيعية مستعينا de la boîte à outils بعلبة الأدوات. N'oublie pas، إلا تنسى، écrire les phrases déclaratives. Écrire des phrases déclaratives. Les majuscules، لا تنسى كذلك les majuscules et la ponctuation. La phrase commence par une majuscule, se termine par un point. ومتر les verbes au passé composé. يجب أن تصرف هذه الأفعال الموجودة في علبة الأدوات au passé composé في الماضي المركب. وهذه علبة الأدوات la boîte à outils. هنا الكولون، عندنا عمود للفاعل وعمود للأفعال، وune colonne pour les compléments de verbe et le complément de circonstance de temps. Voilà une colonne pour les adjectifs. بالنسبة
للفاعل مع la boue الوحل la boue un glissement de terrain انزلاق التربة أو الأرض des pluies أمطار les pompiers رجال الحماية المدنية des éboulements de roches وهي انهيار الأحجار. بالنسبة للأفعال les verbes on a le verbe sauver أنقذ effondrer انهار boucher سد causer سبب و bloquer سد. les regards فقالوا السطح السطحي les avaloirs وهما البلوعات un immeuble بناية la route طريق des personnes أشخاص des inondations فيضانات hier أمس. بالنسبة للادجكتيف ce qui concerne les adjectifs on a un seul adjectif c'est orageuse معناها رعدية. إذا من خلال هذه الكلمات التلميذ يكون جملة فيها فاعل وفعل ومفعول به وان adjectif سيجونا. من خلال علبة الأدوات يمكن للتلميذ أن يحصل على هذا النص التالي des pluies orageuses ont causé des inondations أي أمطار رعدية سببت فيضانات. La boue a bouché les regards et les avaloirs لأن الوحل la boue سد قنوات le regard قنوات الصرف الصحي والبلوعات. un glissement de terrain a effondré un immeuble أي انزلاق التربة كان سببا في انهيار بناية. les pompiers ont sauvé des personnes رجال الحماية المدنية أنقذوا أشخاصا. des éboulements de roches ont bloqué la route انهيار الصخور سد الطريق. إذن في طريقة النص des pluies orageuses ont causé des inondations. La boue a bouché les regards et les avaloirs. Un glissement de terrain a effondré un immeuble. Les pompiers ont sauvé des personnes. Des éboulements de roches ont bloqué la route. إذن هذا هو النص الذي يمكن للتلميذ أن يتحصل عليه. الآن أقيم هل اتبعت الخطوات التي طلبت مني. إذن كتابة جمل إخبارية des phrases déclaratives. Donc tous mes phrases sont des phrases déclaratives. Les 5 phrases sont des phrases déclaratives. Est-ce que j'ai fait attention à la ponctuation, la majuscule et la ponctuation? Oui. Toutes mes phrases commencent par une majuscule et se terminent par un point. Toutes les phrases commencent par une majuscule et se terminent par un point. Est-ce que j'ai conjugué les verbes au passé composé? Oui, j'ai les conjugués. Donc le verbe causer, on causé, en pluriel. Donc des pluies, elles ont causé. Le verbe boucher, la boue, c'est elle a bouché. Le verbe effondrer, un glissement, c'est il a effondré. Les pompiers ont sauvé, le verbe sauver, on dit ont sauvé parce que le sujet est au pluriel. Ils ont sauvé. Et des éboulements de roches ont bloqué. Le verbe bloquer, il est conjugué avec le pronom il. Avec S, on dit ils ont bloqué. وهكذا أعزائي المشاهدين نأتي إلى نهاية هذا الدرس، فأرجو أنكم قد استفدتم. وفي الختام لا تنسوا دعم قناتنا بالاشتراك فيها ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.